أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم स्टूडेंट, मैं हूँ आपका कुरान टीचर कारी मोहम्मद तलहा। ऑनलाइन कुरान ऑफिशियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज हम तख्ती नंबर 8 का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ा वाव पेश ज़ू, ज़ू ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ी ज़ा ज़ू ज़ी। स्टूडेंट, ये सब एक अलिफ के मिक़दार खींचना है, ठीक है। ज़ा ज़ू ज़ी। फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, फ़ा फ़ा वाव पेश फ़ू, फ़ू फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ी फ़ा फ़ू फ़ी। फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, फ़ा फ़ा वाव पेश फ़ू, फ़ू फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ी फ़ा फ़ू फ़ी। ظا ألف زبر ظا، ظا ظا واو بيش ظو، ظو ظا يا زير ظي، ظي ظا ظو ظي. ظا ألف زبر ظا، ظا ظا واو بيش ظو، ظو ظا يا زير ظي، ظي ظا ظو ظي. فا ألف زبر فا، فا فا واو فيش فو، فو فا يا زير في، في فا فو في. فا ألف زبر فا، فا فا واو فيش فو، فو فا يا زير في، في فا فو في. ها ألف زبر ها، ها ها واو بيش هو، هو ها يا زير هي، هي ها هو هي. ها ألف زبر ها، ها ها واو بيش هو، هو ها يا زير هي، هي ها هو هي. يا ألف زبر يا، يا يا واو بيش يو، يو يا زير يي، يي يا يو يي. يا ألف زبر يا، يا واو بيش يو، يو يا زير يي، يي يا يو يي. همزة ألف زبر آ، آ همزة واو بيش أو، أو همزة يا زير إي، إي أو إي. جيم ألف زبر جا، جا جيم واو بيش جو، جو
جیم یا زیر جی جی جا جو جی جیم الف زبر جا جا جیم مو پیش جو جو جیم یا زیر جی جی جا جو جی. اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا تختی نمبر 8 کا سبق نمبر 2 کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. اگر آپ چینل میں نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کلاسز مس نہ ہو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.